हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इन पैनल लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसार কোথায় এটা পূর্ব মেদিনীপুরে। ওকে, তো এটা হচ্ছে তোমাদের এ মডেল লিস্ট, কাউন্সিলিং এর লিস্ট এটা। তো আমরা স্টাফ নার্স সেটা দেখে নেব। পূর্ব মেদিনীপুর মেডিকেল অফিসারের লিস্ট এটা। मेडिकल ऑफिसर पैनल लिस्ट स्टाफ नार्स डेट 29/9/2023। देखो के सिलेक्टेड হয়েছে 87। নিজেদের নামগুলো বিবেকানন্দ নন্দী,